जय मां सरला जय गुरुदेव। नमस्कार दर्शक बंधु, आस्ट्रो पैराडाइज यूट्यूब चैनल को राष्ट्र फ्रेंड डॉक्टर जगदानंद आचार्य आपण स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु, आज आम आलोचना करिबा अणा नवमी विशेषत्व कौन रही, अणा नवमी को कहीं आम शास्त्र गुरुत्व देइचंती, कार्तिक मास भितर अणा नवमी कहीं आम जीवन में गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करती। एमती बहुत किसी कथा ऊपर आम डिस्कसन करवा। टॉपिक स्टार्ट करने पूर्व आपको निवेदन करी, प्लीज आपण मैंने वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। जदि आपण मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना ताल सब्सक्राइब करंतु, पाखर थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल ऑप्शन को क्लिक करंतु, वीडियो को लाइक करिवे। आपनक मन रे टॉपिक को जदि किसी क्वेश्चन बा डाउट थाए मते कमेंट बॉक्स रे निश्चय लिखिबे। दर्शक बंधु, आउ डेरी करबानी, आसंतु आरंभ करबा आजिर अध्याय। दर्शक बंधु, कार्तिक मास आम मानक जीवन में पुण्य अर्जन करिवार श्रेष्ठ मार्ग अटंती, श्रेष्ठ साधन अटंती। यही मासरे देवता मानक सहित वृक्ष मानकर पूजन करिवार बहुत विधि रही। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ, ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ, ବିଲ୍ୱ ବୃକ୍ଷ, ଅଗସ୍ତ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ଏମିତି ଅନେକ ବୃକ୍ଷ ରହିଛନ୍ତି, जे वृक्ष को आम कार्तिक मासरे पूजा करिथाउ। आज आम से वृक्ष मानक मध्यरु अँला वृक्ष विषय डिस्कसन करिबा। आगे प्रथम जानिबा अँला वृक्षर उत्पत्ति केमिति हैला। शास्त्र कहती, थरे परम पिता परमात्मा ब्रह्मा ध्यानमग्न थिबा अवस्था तांको चक्षुरु दुई बुंदा अश्रु झरी पड़िथिला। सेई प्रेमाश्रु अँला वृक्षर रूप नैथिला। धरा पृष्ठरे मनुष्य पशुपक्षी मानक पूर्वर ही अँला वृक्षर उत्पत्ति थिला। एई गछर अन्य नाम रही धात्री। कहीं विधाता कहले ब्रह्मांक अश्रुरु उत्पत्ति होइथिबारु बा विधातांक अश्रुरु उत्पत्ति होइथिबारु यार नाम रही धात्री। कार्तिक मासरे अँला वृक्षर पूजा करिबा उचित अटे। जमिति तुलसी को आम पूजा करुचे, सेमिति कार्तिक मासरे अँला वृक्षर पूजन बहुत सुंदर भाव में आम शास्त्र रे वर्णना करा जायछि। जमिति भगवान श्री हरि को तुलसी प्रिय, सेहि भली भाव में भगवान श्री वासुदेवंकर मध्य अँला वृक्ष प्रिय अटे। सेथिपई तुलसी चौरा पाखरे अँला वृक्ष रहिबा अति उत्तम अटे। जदि पितृदोष थाए, आपण घरे यदि पितृदोष रोताए, ताहले एई अँला वृक्ष निकट में तर्पण करने द्वारा पितृदोष दूर होता है एवं पितृपुरुष माने मुख्य गति को प्राप्त करिथांती। यदि आपणकर संतान बाधा देखा देउथाए, ताहले ब्राह्मण एवं ब्राह्मणी दंपति को एई अँला वृक्ष मूल भोजन कराइले आपणकर संतान बाधा दूर होता है बोली शास्त्र प्रतिपादन करती। धर्म सिंधु ग्रंथ कहती, जो व्यक्ति एकादशी दिन अँला पानी रे स्नान करती, से व्यक्ति गंगा स्नान पुण्य फल को प्राप्त करती। जो व्यक्ति अँला वृक्ष को दर्शन करती, से माने साक्षात श्री हरिंकर दर्शन करने सहित समकक्ष होइथांती। दर्शक बंधु, एबे जानिबा आमे अँला वृक्ष को केमिति पूजा करिबा। दर्शक बंधु, 2025 मसीहा अँला नवमी ए वर्ष पड़ुची शुक्रवार दिन। से दिन सूर्य उदय समय रही 5:51। 5:51 ठारू नवमी तिथि भोग होउची, ताहा दिन 10टा पर्यंत रहुची। तेणु अँला नवमीर पुण्यकाल रही 5:51 ठारू दिन 10टा पर्यंत। यही समय मध्य आम विशेष भाव में अँला वृक्ष को पूजा करने उचित। तो केमिति आम अँला वृक्ष बा धात्री वृक्ष को पूजा करने आसतु जानिबा। प्रथमे प्रातः काल आपण शଯ୍ୟା त्याग करेंगे। शଯ୍ୟା त्याग कर सारा पर स्नानादि कर्म संपादन करी भगवान श्री सूर्य को जल समर्पण निहाती करेंगे। सूर्य पूजा निहाती करने दरकार। सूर्य उपासना पर सूर्य को पूजा कर सारा पर वृंदावती पूजा करेंगे। वृंदावती को जल समर्पण करेंगे। पंचोपचार रे पूजा करेंगे। गंध पुष्प धूप दीप एवं नैवेद्य मां वृंदावती पूजा अर्चना कर सारा पर
ଆପଣଙ୍କର ଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ, ଭଗବାନ ମାନଙ୍କୁ, ଠାକୁର ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପୂଜା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୃହ ମନ୍ଦିର ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଅଁଳା ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କଣ କଣ ସେ ସାମଗ୍ରୀ? ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପୂଜା ଥାଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ସେ ଥାଳିରେ ବସ୍ତ୍ର, ଅକ୍ଷତ, ଶ୍ବେତ ତିଳ ବା ଧଳା ରାଶି, ହଳଦୀ, କୁଙ୍କୁମ, ଚନ୍ଦନ, ଧୂପ, ଦୀପ, ପୁଷ୍ପ, ନୈବେଦ୍ୟ, ଯଜ୍ଞୋପବୀତ, ଧଳା ସୂତା, ଏତିକି ସାମଗ୍ରୀ ଆମର ଦରକାର ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଯୋଗାଡ଼ କରି ସାରିବା ପରେ ଅଁଳା ଗଛ ମୂଳକୁ ଆମେ ଯିବା। ପ୍ରଥମେ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଳ ସମର୍ପଣ କରିବା, ଆପଣ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହରିଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଜପ କରିବେ। ଦ୍ୱାଦଶାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର କଣ? ଓମ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଜଳ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ଜଳ ସମର୍ପଣ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥିବା ବସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡେ ସେ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷରେ ବାନ୍ଧିଦେବେ। ଯଜ୍ଞୋପବୀତ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ଅକ୍ଷତ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭଙ୍ଗା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବା ଗୋଟା ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ହଳଦୀ, ଚନ୍ଦନ, କୁଙ୍କୁମ, ପୁଷ୍ପ, ଏହି ସବୁକୁ ଆପଣ ଅଁଳା ଗଛକୁ ଲାଗି କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ନୈବେଦ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ନୈବେଦ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ନୈବେଦ୍ୟ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ସମର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଫଳମୂଳ ହଉ, ଖଇ ନଡ଼ିଆ ହଉ, ଉଖୁଡ଼ା ହଉ, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ଆପଣ ନୈବେଦ୍ୟକୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟା ଫଳ ଆପଣ ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବେ ଏବଂ କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ମଧ୍ୟ ଗଛ ମୂଳରେ ରଖିଦେବେ। ଏହାପରେ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବେ। ଅତି କମରେ 8 ଥର ଆପଣ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆପଣ 108 ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରନ୍ତୁ, ଏହା ବହୁତ ଭଲ। ଯଦି ଆପଣ 108 ନ କରିପାରିବେ 54 ଥର କରିପାରିବେ, 27 ଥର କରିପାରିବେ। ଅତି କମରେ ଆପଣ 8 ଥର ଅଁଳା ଗଛକୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବେ। ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଧଳା ସୂତା ବଣ୍ଡଲଟି ନେଇଥିବେ ସେ ଧଳା ସୂତା ବଣ୍ଡଲକୁ ସେ ଗଛ ଚାରିପଟେ ଆପଣ ଗୁଡ଼େଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବା ସହିତ ଗଛ ଚାରିପଟେ ସେ ସୂତାଟି ଆପଣ ଗୁଡ଼େଇବେ। ଯଦି ଆପଣ 8 ଥର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 8 ଥର ଗୁଡ଼େଇବେ। ଯଦି 21 ଥର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 21 ଥର ଗୁଡ଼େଇବେ। ଯଦି 27 ଥର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ 27 ଥର ଗୁଡ଼େଇବେ। ଆପଣ ଯେତେ ଥର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବେ ସେ ଅଁଳା ଗଛ ଚାରିପଟେ ଧଳା ସୂତାକୁ ଆପଣ ଗୁଡ଼େଇ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷକୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦରେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିସାରିବା ପରେ ଯଦି ହୋମ ଆଦି କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବୈଦିକ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡାକି ଆପଣ ସେ ଅଁଳା ଗଛ ମୂଳରେ ଟିକେ ହବନ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହରିଙ୍କର 51 ନାମରେ ଆପଣ ଆହୁତି ଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କି ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବସି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସହସ୍ର ନାମ ନିଶ୍ଚୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଆପଣ ଦାମୋଦର ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରିପାରିବେ, ନିରାଶ୍ରୟ ଅଷ୍ଟକ ପାଠ କରିପାରିବେ, ବାଲ ଗୋବିନ୍ଦ ଅଷ୍ଟକ ପାଠ କରିପାରିବେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହରିଙ୍କର ଯେତେ ସ୍ତୁତି ଅଛି ଆପଣ ସେଇ ଅଁଳା ଗଛ ଛାଇରେ ବସି, ଅଁଳା ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ଆପଣ ପାଠ କରିବେ। ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ଉକ୍ତ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବସି ଆପଣ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ଶାସ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବସି ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ବା ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେ ଅନ୍ନ ବା ସେ ପ୍ରସାଦ ଔଷଧ ପରି ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହିତ ନିରୋଗ ରହେ ଏବଂ ତେଜ, ଓଜ ଏବଂ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହରିଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବସି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ। ଅଁଳା ବୃକ୍ଷର ପୂଜନ ଆପଣ
पूरा कार्तिक मास तमाम करिपारिबे। जदि आपण करिपारु नाहंती ताहले आपण कार्तिक मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा ठारू पूर्णिमा पर्यंत करिपारिबे। जदि आपण 15 दिन करि न पारुचंती ताहले आपण विशेष भाबरे अळा नवमी दिन अळा गछ को आपण पूजा करंतु। देखिबे आपणकर जेते सब समस्या रही ताहा दूर हो। कार्तिक मासर संपूर्ण व्रतर फल आपन को प्राप्त हम। दर्शक बंधु आहरी मध्य शास्त्र कहती अळा नवमी दिन दान करने कौन दान करेंगे? शास्त्र कहती कुष्मांड व कखारु दान करने। जदि आपण अळा नवमी दिन कखारु दान करुचंती कोनोसी मठरे कोनोसी मंदिर रे कोनोसी देवानुष्ठान रे किंबा कोनोसी अनाथाश्रम रे किंबा कोनोसी हॉस्टेल रे किंबा कोनोसी जराश्रम रे कोनोसी भी जगह को जदि आपण कखारु डोनेट करुचंती ताहाले आहुरी सुखदायक रहिबो। तेणु आपण चेष्टा करंतु ई अळा नवमी दिन धात्री वृक्ष वा अळा वृक्ष को पूजा करने सहित कुष्मांड दान करने। दर्शक बंधु तो आज जदि आउ किसी टॉपिक आमे आलोचना करबा अळा नवमी उपरे ताले बहुत लंबा हो जिवो। सेतिपई आज टॉपिक को मैं एठी रखुची। पुणी आसीबी आगामी अध्याय अळा नवमी उपरे आउ किसी सुंदर कथा नहीं। से पर्यंत आपण माने भल थांतु खुशी थांतु। मते विदाय दंतु रहिली। जय मां सरला, जय गुरुदेव।